Jun 1863. godine. Američki građanski rat besni već 2 godine, a nakon što je vojska Juga odnela veliku pobedu protiv vojske Severa u bici kod Chancellorsvilla u proleće 1863. godine, general Robert E. Lee odlučuje da krene u drugu invaziju Severa. Prva je bila neuspešna kampanja u Marylandu koja je kulminirala krvavom bitkom kod Antitama godinu dana pre toga. Lee je ovom novom invazijom želeo da ugrozi sam Washington, što će, kako se Lee nadao, konačno naterati predsjednika Lincolna da potpiše kapitulaciju i prizna nezavisnost konfederacije. A takođe, Lee je ovom invazijom želeo i da prisili Uniju da napusti opsadu Vicksburga na reci Mississippi, čijim padom bi cijela reka Mississippi ponovo bila u rukama Unije, a još važnije, čijim padom bi konfederacija efektivno bila podeljena na 2 dela. I tako je Lee sa svojom vojskom Severne Virginije krenuo prema severu iz Fredericksburga 3. juna, a do sredine juna Lee će preći reku Potomac i preći u Maryland, a korpusi pod komandom Hilla i Longstreeta bili su poslednji koji su prešli reku Potomac 24. i 25. juna, a vojska Unije, koja je sada pratila Leevu vojsku, prelazi Potomac između 25. i 27. juna, a ona je sada efektivno stajala između Lee-a i njegove mete Washingtona. A Lee je napravio svoju prvu veliku grešku kada je dozvolio generalu Stuartu da se sa konjicom kreće nezavisno od ostatka vojske i da tom prilikom otrine kretanje vojske Unije i naravno da svaku promenu blagovremeno javi Lee-u. A ovaj zadatak Stuart nije ispunio, a Lee je samo zahvaljujući sreći i jednom glumcu kojeg su unajmili kao špijuna uspeo da izbegne da upadne u zamku Unije. A 28. juna vojska reke Potomac dobija novog zapovednika, generala Meada, koji je to mesto preuzeo nakon što je na radost predsjednika Lincolna general Hooker dao ostavku. General Lee tek 29. juna dobija vesti o tome da je vojska Unije prešla reku Potomac i tada naređuje koncentraciju svojih trupa na južnoj planini kod Cashtowna, na nekih 13 km zapadno od Gettysburga. Lee je zatim izdao naređenje da se ne kreće u bilo kakav napad sve dok vojska ne bude kompletna, ali se general Hill oglušio o ovo naređenje i rešio da krene prema Gettysburgu, ne verujući u ranije navode koje je dobio da se konjica Unije pod Bufordom skuplja u Gettysburgu. I tako, 1. jula 1863. godine, general Hill šalje 2 brigade i generala Hitta u osmatračku misiju terena i neprijateljskih snaga u Gettysburgu. Vojska reke Potomac pod generalom Meadom brojala je preko 100.000 vojnika, a sa druge strane general Lee je raspolagao sa svega 75.000 ljudi. Zapovednik male konjičke divizije Buford, očekivajući da će vojska konfederacije napasti Gettysburg sa zapada, postavio je svoju odbranu na 3 uzvišenja. Buford je lokaciju na kojoj će postaviti odbranu odabrao sjajno, jer su to bile jedine tačke koje bi dozvolile njegovoj maloj konjičkoj diviziji da se ravnopravno bori protiv superiornije južnjačke pešadije i da na taj način kupi vreme da pešadija vojske reke Potomac pristigne u Gettysburg i zauzme mnogo bolje odbrambene položaje na uzvišenjima južno od grada. A Buford je također znao da će biti teško pobediti vojsku konfederacije ako se ona domogne tih uzvišenja prva. I tako, oko 7:30 časova ujutru, na nekih 5 km zapadno od Gettysburga, 2 brigade konfederacije koje je poslao general Hill nilaze na konjicu Unije, koja se žestoko borila i koja je uspela da uspori njihovo napredovanje prema gradu. Ipak, do 10:20 časova vojnici konfederacije su stigli do jedne od Bufordovih odbrambenih tačaka, McPhersonovog grebena, a tada je konačno pristigao i prvi pešadijski korpus pod generalom Reynoldsom, a general Reynolds će poginuti vrlo brzo nakon što je bio pogođen dok je izdavao naređenja svojim trupama. Njega je na poziciji komandanta prvog korpusa zamenio general Doubleday, a borbe oko Chambersburga su trajale sve do 12:30, kada su nakratko prekinute da bi oko 14:30 bile nastavljene, a kada se kompletna Hittova divizija uključila u borbu. Polako, ali sigurno, je gvozdena brigada Unije bivala potisnuta prema Seminary Ridge-u i vrlo brzo, tog popodneva, borbe su počele da se vode i po samim ulicama Gettysburga. Dok se sve ovo dešavalo, 2 divizije Evalovog drugog korpusa, koja su se u skladu sa Leevim naređenjem kretale prema Cashtownu, okreću se prema jugu i kreću put Gettysburga.
Vojnici drugog korpusa su oko 2 popodne uspeli da probiju linije fronta Unije, a svestan kolapsa u borbenom poretku svojih vojnika i na severu i na zapadu od grada, Howard je naredio povlačenje prema brdu Cemetery, uzvišenju koje se nalazilo južno od grada, a tamo je komandu nad tim delom vojske preuzeo general-major Winfield Hancock. General Lee, svestan koliko bi prednost njegova vojska imala ukoliko bi osvojila uzvišenje južno od Gettysburga, naređuje generalu Ewellu da osvoji brdo Cemetery ukoliko je u mogućnosti. Ali je general Ewell oklevao i do kraja dana nije ni pokušao da napadne brdo Cemetery, smatrajući da nema dovoljno ljudstva kako bi ga uspešno osvojio. A mnogi istoričari, međutim, ovo smatraju jednom velikom propuštenom šansom i još više lošom procenom generala Ewella. Leejev plan za drugi dan bitke bio je opšti napad na položaje Unije, a sam general je izdao naređenje za opšti napad u 11 ujutru, mada se nije krenulo u napad sve do popodneva. Tada je levo krilo Longstreetovog korpusa neočekivano naišlo na Sticklesov treći korpus, a Stickles je bio nezadovoljan naređenjima i pozicijom koje je njegov korpus dobio na bojnom polju, pa je on odlučio da pomeri svoje položaje za 800 metara zapadno, a ovo je stvorilo jako nestabilan džep fronta, te su Humphreyjeva i Burnleyjeva divizija bile napadnute sa dve strane. A da stvar bude još gora, bili su razvučeni duž većeg prostora nego što je to njihova malobrojna divizija mogla braniti. A kada je general Meade čuo za ovo, on je odjehao do Sticklesovog položaja i od njega lično tražio objašnjenje čitave situacije. A kada je Stickles predložio da se povuče natrag na početne položaje, Meade je to odbio, jer je znao da vojnici konfederacije mogu napasti svakog časa i da bi povlačenje moglo biti jako rizično. Meade je zbog svega ovoga sada bio primoran da pošalje još 20.000 vojnika na front. Oko 3 sata popodne artiljerija konfederacije je dobila naređenje da počne dejstvo po protivničkim položajima, a Hoodova divizija vojske konfederacije se pomerila previše istočno nego što je to bilo planirano i napala je Devil's Den i vrh Little Round. McLaws, dolazeći sa Hoodove leve strane, nekoliko puta napada Sticklesov treći korpus Unije, a McLawsov napad je čak stigao i do doline Plum Run, pre nego što su ih zaustavili pensilvanijski rezervisti. Sticklesov treći korpus vojske Unije bio je skoro potpuno uništen, a sam Stickles je bio ranjen i njemu će kasnije biti amputirana noga. Andersonova divizija vojske konfederacije uspela je da stigne do brda Cemetery, ali nisu uspeli dugo da zadrže taj položaj usled snažnih kontranapada drugog korpusa Unije. A tada se desio i skoro samoubilački juriš bajonetima prve regimente iz Minnesota, koji je izvršen po Hancockovom naređenju kako bi kupio vremena da pojačanja stignu na front. Lawsova brigada je sada iznova napadala položaje Unije na brdu Little Round, a to brdo su branile 4 relativno male regimente. A kako je general Warren shvatio koliko je to bitan položaj, on je odlučio da pošalje pojačanje regimentama koje su ga branile. I to tačno na vreme jer su se napadu na vrh Little Round pridružile i Hoodove trupe. A pukovnik Joshua Chamberlain i sa svojim jedinicom 20. drugolidačkim pukom iz Maina ostao bez municije i tada izdaje naredbu. Nakon čega je 20. Mainska krenula u juriš niz Little Round Top, a ovaj juriš je naterao vojnike konfederacije u beg. A hajde da vidimo šta se za to vreme dešavalo na desnom krilu vojske Unije. Naime, general Ewell je naredio kanonadu pozicija Unije tog jutra, a ova kanonada je imala jako malo uspeha, ponajviše zbog ekstremne razdaljine između njegovih topova i vojske Unije. A konačno, posle 2 sata bombardovanja položaja severa, Ewell izdaje naredbu svojoj diviziji da krene u napad na pozicije Unije duž cele linije fronta. Većina branilaca tog položaja, tačnije 12. korpus Unije, bio je premešten na levo krilo jer je Longstreetov napad bio u toku i levom krilu su trebalo pojačanja. Ovo je ostavilo samo jednu brigadu Njujorčana pod brigadnim generalom Greenom, koja se sada borila protiv 3 konfederacijske brigade pod general-majorom Johnsonom, a uprkos svim očekivanjima, Njujorčani su uspeli da odbrane svoj položaj. A general Early je naredio svojim brigadama da napadnu 11. korpus Unije, koji se nalazio na brdu Cemetery. Bitka na ovom delu fronta je bila žestoka, a Hayesova brigada je čak uspela i da probije liniju Unije i da zarobi 2 baterije. Ali kada je video da nema podršku na svojoj desnoj strani, on naređuje svojoj brigadi da se povuče. Tog dana oko podneva, konačno se ostatku vojske pridružuje Jeb Stuart sa svoje 3 konjičke brigade.
koji je, ako se sećate, imao zadatak da prati vojsku Unije i da obavesti Lee o njenim položajima i kretanju, što on nije učinio. Inače, tog dana dogodio je se i manji sukob između brigade pod generalom Hamptonom i konjice Unije iz Michigana pod 20-godišnjim tek unapređenim brigadnim generalom Custerom. Možda ste čuli za njega. Kako je vojska juga prethodnog dana napala i levo i desno krilo Unije i nije uspela da probije front, Lee je pretpostavio da je centar vojske Unije najslabiji i da će tu uspjeti da probije front i donese konačnu pobedu u jugu. 3. jula u 1 sat popodne artiljerija juga započela je svoje bombardovanje centra vojske Unije. Između 150 i 170 topova bombardovalo je tada položaje severa, a nakon 15 minuta bombardovanja sever je sa svojih 80 topova uzvratio paljbu. Bila je to najveća kanonada u istoriji američkog kontinenta. Oko 3 popodne tog dana, kada su topovi utihnuli, iz šume je izašlo 12.500 vojnika konfederacije pod komandom generala Piketa i krenulo je u marš prema Cemetery Ridgeu. Južnjaci su morali da marširaju 1200 metara kroz livadu bez ikakve zaštite od topova ili pušaka severa. A artiljerija severa, koja se štedila u kanonadi par sati ranije, sada je osula paljbu po vojnicima konfederacije koji su marširali prema njima. A tada je brigadni general Louis Armistead uzeo svoj mač i na njega stavio svoj šešir kako bi ohrabrio svoje momke da nastave marš. I zaista, vojnici juga su uspeli da stignu do Cemetery Ridgea, gde je usledila žestoka borba i gde je Armisteadova brigada uspela da probije front. Ali vrlo brzo su na taj položaj stigla pojačanja i napad je odbijen. Južnjaci naterani u beg, a sam Armistead ranjen i zarobljen. Armistead je sada želeo da vidi svog prijatelja generala Hancocka, koji se borio na suprotnoj strani i upravo na tom položaju koji je on napadao. Ali kako je Hancock također bio ranjen, on nije bio u mogućnosti da vidi svog prijatelja. Armistead će preminuti od infekcije nekoliko dana nakon bitke. Vojska juga je u ovom jurišu izgubila 3/4 vojnika koji su u njega krenuli, a vojska severa svega 1500. Ali je sada naredio povlačenje natrag u Virginiju. Vojska konfederacije više nikada neće napasti sever i od ovog momenta počinje i pad konfederacije. Lee se sada izvinjavao svojim vojnicima govoreći: "Oprostite, za sve sam ja kriv." Gettysburg je najveća bitka američkog građanskog rata, a ujedno i najkrvavija. Obe vojske su zajedno izgubile između 46 i 51 hiljadu vojnika. Vojska Unije je izgubila malo više od 23.000 vojnika, a vojska konfederacije je izgubila oko 28.000 vojnika. A narednog 4. jula, na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, garnizon u Vicksburgu se predao vojsci Unije, kojim je tada komandovao general-major Ulysses S. Grant, te je cijela reka Mississippi ponovo bila u rukama Unije, a pobjede kod Vicksburga i Gettysburga u mnogome su poboljšale moral na severu, pogotovo jer su mnogi dobili vesti o njima istog dana, 4. jula. Hvala vam što ste pogledali video snimak do kraja. Znate standardno, like, share i subscribe, pomozite razvoju kanala, također pogledajte i neki od video snimaka koji se upravo pojavljuju na ekranu. Vidimo se u nekom sljedećem snimku. Doviđenja!